Ngarep-ngarep tukang biji kiri, Pak. Dede udah mandi. Ngarep tukang biji kiri. Dede udah mandi. Udah mandi belum? Udah. Di mana mandinya? Duduk. Di curug. Nah, di rumah Jangan ada- turun kotor. ada dingin-dingin ya. Enggak. Sendal. Oh iya nih sendal Dede nih. Dia mau pakai sendal ya? Mau pakai sendal ya? Wow. Dede nginep di sini semalam. Iya.